नमस्कार, मैं हूं सोहेल फारूकी और आप देख रहे हैं टेन स्टार टीवी न्यूज चैनल। बरादरानी सी वकार, अब देखिए अक्ल इल्म इस बात को तस्लीम नहीं करता। और आइए इंसानों का दर्द सीने में रखने वाले ये मेरे साथ जो लोग खड़े हैं, इनका ताल्लुक न्यूमरी से है। ये इनकी बेटी है, ये बाप है, ये उनकी माँ है। अगर मैं कहूं मेरी बेटी हो और मैं अपनी बेटी को इस तरीके से पूरी दुनिया के सामने दिखाऊं कि लोगों देखो मेरी बेटी के जिस्म से लोहे निकलते हैं, सुइयां निकलती हैं, छुरियां निकलती हैं। कौन है बाप जो अपनी बेटी को, कौन है माँ जो अपनी बेटी को पूरी दुनिया के सामने ये कहे कि निशाना बना है कि देखें मैं बेटी की माँ हूं, मैं बेटी का बाप हूं। और बिलखसूस ये न्यूमरी का ताल्लुक है। आइए देखते हैं। और मैं ये गुजारिश करूंगा, देखने वाले और सुनने वाले दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है अस्तगफार माज़ल्लाह कि जो अपनी बेटी को, अपनी बहन को वो दुनिया के सामने कहे कि देखें इसके मुंह से लोहे निकलते हैं। लोग तो अपनी बेटियों के बड़े बड़े काम होते हैं वो छुपाते हैं, कोशिश करते हैं छुप जाएं। कोशिश ये आप देखें, अब देखें कि ये कहां से निकली है, ये सुई कहां से निकली, ये इसको देखें ये कहां से निकलती है, ये इनकी वालदा है। अब ये देखें इस बेटी के जिस्म से ये लोहे जो निकलते हैं ये कैसे निकलते हैं। मैं इनकी वालदा से ये गुजारिश करूंगा कि कब से और ये कैसे आपने अपने घर में या यहाँ पे आप आती हैं तो कैसे इनके मुंह से और इनके जिस्म से आपने लोहे निकलते हुए आप देखती हैं। और आप खुद भी देखें अल्लाह वालों के आस्थानों पे हमेशा हक और सच की बात होती है। अल्लाह वालों की दहलीज पे चूंकि झूठों पे अल्लाह और उसके रसूल की लानत होती है बरादरानी सी वकार, लेकिन उन बंदों पे भी अल्लाह और उसके रसूल की लानत है जो अपनी सर की आंखों से देखें और जो देखकर भी उसका इनकार कर जाएं। या तो वो इंसानी दर्द नहीं रखते, वो अपने सीने में दिल नहीं रखते, या उनकी बेटियां नहीं हैं। तो मैं इनकी वालदा से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी आंख को ये कब से कैसे देखते हैं कि इस बेटी के मुंह से ये बाजू से इस तरह की जो चीजें निकलती हैं। जब से आने लगी है बिलावड़ा शरीफ, तो इसने कहा मेरे गले में कोई चीज है, मेरे गले में चीज है। ये अपने घर में थी, सरकार जी से दम डलवाया तो 6 इंच की कील गिरी है। अल्लाह, कील गिरी है। ये इस जगह से कई बार कीलें और सुइयां निकल चुकी है। तो आप बाजी ये न्यूमरी क्या आप? जी न्यूमरी। ये आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी है। तो कितनी बार इसके गले से, मुंह से आपने सुइयां या इस तरह की चीजें निकलती देखी हैं? इसके गले से सुइयां निकली हैं, कीले निकली हैं, इसकी आंखों से ब्लेड निकले हैं, इसके गले से मुंह से कैंची निकली है। अल्लाह। तो आप देखते हैं तो ये दम करवाते हैं तो ये चीजें अंदर से निकलती हैं तो निकल जाती है। देखिए मैं आखिर में मैं इतनी गुजारिश करूंगा, बेटी का अगर नाखन ना हो ना तो माँ उससे भी छुपाती है। बेटी का अगर एक नाखन, ये देखें अब इसको क्या कहेंगे। देखें ना सरकार जी यहाँ पे मौजूद हैं, सरकार यहाँ पे खड़े नहीं है कि कुछ दम हो रहा है या कुछ पढ़ के फूका जा रहा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बच्ची है, इनकी बेटी है, ये माँ है और ये बाप है। खुदा गवाह है, बेटी के एक नाखन भी काना हो जाए तो माँ उसके ऊपर भी कितने हालात पर्दे डालती है। ये उसकी माँ है, कहती है कि मैं जब भी सरकार से दम करवाते हैं इसके मुंह से कैंचियां निकलती हुए, ब्लेड निकलते हुए, सुइयां निकलती हुए, कीले निकलती हुए देखती हूँ। मैं सुनने वाले और देखने वालों से ये गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए अपनी बेटियों जैसी बेटियां समझें, इनका दर्द अपना दर्द समझे। अल्लाह गवाह है कि हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार को यह रब की अता है कि आपके आस्थाने पे ऐसे मजलूम लोगों की, ऐसे बेसहारा लोगों के, ऐसे दर्दमंद लोगों के कि जिनके आंसू देखकर ये लोग तो मजाक उड़ाते हैं, जिनको रोते हुए लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। लेकिन हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार को अल्लाह जिंदगी दे कि वो वाहिद इस दुनिया के अंदर वो इंसान है कि जिसने हर गिरते आंसुओं को, हर दुखी इंसानों को, हर गरीब को, अल्लाह अकबर, अपने आस्थाने पे आने वाले हर दुखी इंसान को अपने सीने से लगा के पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि आज इनके आंसू, आज
آج ان کے آنسو اگر کوئی نہیں صاف کر سکتا تو کم از کم ان سے گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کا مذاق نہ اڑائے، ایسی بیٹیوں کا، ان کے آنسوں کا مذاق نہ اڑائے۔ کہیں کل کو تمہاری بیٹی سے اگر منہ سے یہ کیلیں اور چھریاں نکلنی شروع ہو گئی تو پھر کہو گے کہ یہ عذاب الہی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو میں ان کی ماں سے گزارش کروں گا کہ آپ کیا کہیں گی دیکھنے والوں کو؟ دیکھیں آپ ماں ہیں، ماں ہوں، میں بہت پریشان ہوں، یقین کریں بہت پریشان ہوں۔ میری جب بیٹی تڑپتی ہے تو میرا سینہ چھنی ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس کے جب بھی دم کرواتے ہیں تو جب بھی دم کرواتی ہوں کہتی ہے حلق میں کوئی چیز ہے، تو جب بھی سرکار جی سے دم کرواتی ہوں، خواہ چاہے سرکار جی بلاوڑا شریف ہوں، چاہے کلر سیدہ ہوں، چاہے جہاں مرضی ہوں، لیکن ان کی پھونک کی آواز آنے کے فوراً بعد نکل جاتی ہے۔ جو بھی چیز ہوتی ہے ان کے منہ سے باہر نکل جاتی ہے۔ آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، آپ اس کے والد ہیں نا؟ دیکھیں میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا خدا کے لیے ان کے آنسوں کی لاج رکھیں۔ آپ اگر سرکار کے مخالفت کرتے ہیں تو 100 بار کریں، لیکن خدا کے لیے ان غریبوں کی مخالفت نہ کریں۔ میں آخر میں اتنی گزارش کروں گا کہ مالک کائنات ہر انسان کے دل کے اندر ان لوگوں کی ہمدردی پیدا کر دے، جیسے خطیب حسین علی بادشاہ سرکار پوری دنیا کے اندر محبتیں بانٹ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے استانے پہ آنے والوں کو اسی طرح شفا عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کیا جہاں چیزیں ہے لوح قلم تیرے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ دلیز ہے صوفی باصفا قبلہ عالم پیر مصنف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی، کہ آپ کی دلیز پہ آنے والے مرض بتاتے نہیں، ان کی مرضیں خود بولتی ہیں، لوہے بولتے ہیں، جادو بولتا ہے، جنات بولتے ہیں۔ دیکھیں اس بچی کے اندر سے یہ لوہا نکلتا ہوا آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اس کی ماں نے بھی دیکھا، باپ نے بھی دیکھا۔ آئیے انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے جس کا نام صوفی باصفا قبلہ عالم پیر مصنف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کا سالانہ ختم پاک انشاءاللہ تعالی کل بروز جمعرات دن 1 بجے دربار عالیہ بلاوڑا شریف کوٹلی ستیا میں منعقد ہو رہا ہے، جس کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت قلندر دورہ مخلص فی اللہ شبہ سلار عقیدہ ختم نبوت سب زیادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار فرما رہے ہیں۔ ختم پاک کے موقع پر خصوصی خطاب، خصوصی دم اور خصوصی دعا فرمائیں گے انشاءاللہ کل دن 1 بجے۔ آپ بھی دربار عالیہ بلاوڑا شریف میں تشریف لا کر اپنے ایمان، اپنی روحانیت اور اپنے اعمال اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رکھ کر اللہ کے ولی کے دروازے پہ آ کے دعا کریں کہ مالک الملک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کل انشاءاللہ دن 1 بجے سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت کا خصوصی خطاب، خصوصی دم اور خصوصی دعا فرمائیں گے۔ تمام احباب کو دعوت دی جاتی ہے کہ سالانہ ختم پاک میں شرکت فرما کر اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ اللہ حافظ۔ دربار عالیہ بلاوڑا